بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنقدم لكم لا بارتي نيميرو 14 في لو موديل ديال الكريستالوغرافي. on va s'intéresser les sites tétraédriques seulement. هذا الموضوع اللي طلبوه بزاف ديال الطلبة وللاسف ما طرقتليش في الوقت ديالو، لان نظرا لبعض الظروف اللي خلاتني انني نتعطل في التقديم ديال هذا الفيديو. كنتمنى تقبلوا الاعتذار ديالي. دونك لي سيت تيترايدريك، تو دابور غنشوفو لا ديفينيسيون ديال السيت تيترايدريك، من بعد غنشوفو في لي سيستيم سورتو سيستيم كوبيك فاس سونطري لا بوزيسيون ديال لي سيت تيترايدريك، لي كوردوني ديال لي سيت، ثم لابيتابيليتي ديال السيت تيترايدريك. دونك تو دابور بور ديفينير لي سيت تيترايدريك غنبداو بلا ديفينيسيون. On a vu les autres parties de la définition que la compacité de tous les systèmes, cristallins, elle est inférieure, toujours inférieure strictement à 1. L'espace cubique simple, la compacité est égale 52%. L'espace cubique centré, bien la compacité est égale 68%. وش بنا بالنسبة للكوبيك à face centrée que la compacité est égale 74%. وش بنا بالنسبة للhexagonal compact que la compacité est égale 74%. بحال كوبيك à face centrale. اش كيعني هاد لي compacité؟ c'est-à-dire que il existe du vide, فراغ، les lacunes entre les atomes. يعني بما أن la compacité elle est toujours inférieure strictement à 1، يعني كاين فراغ بين c'est le vide entre les atomes constituant le système cristallin. Donc on définit les sites quelconques. غنشوفوا les autres types de sites. Les sites interstitiels, l'espace. Donc التعريف ديال لي سيت ممكن نسميهم ديريكتومون سيت، سي l'espace non occupé، يعني الفارغ non occupé، غنديرو بين قوسين lacune، يعني الفراغ lacune entre les atomes ولا les motifs. من الأحسن لي موتيف، لأن ممكن يكونوا دي موليكول entre les motifs constituant le système cristallin. En général, on a deux types de sites. Donc les sites, on peut les composer en deux types. Les sites tétraédriques et les sites octaédriques. Les sites tétraédriques, رمز ديالهم هو T entre crochets، et les sites octaédriques رمز ديالهم هو O entre crochets. Dans la vidéo, on va s'intéresser seulement aux sites tétraédriques. Donc, غنطرقوا فقط les sites tétraédriques. On a déjà défini عرفنا شنو هما les sites هو le vide qui existe entre les atomes constituant le système cristallin. Mais exactement les sites tétraédriques هو le vide qui existe، الفراغ اللي كيتوجد qui existe entre 4 atomes ou la 4 motifs qui forment un tétraèdre les régulier. C'est quoi un tétraèdre régulier?
هو واحد الشكل اللي كيتكون من لا باز constituant 3 atomes par exemple. Donc غنرسم هنا le premier motif, le deuxième motif, troisième motif. Voilà la base. يعني بحال البيراميد مع واحد l'atome qui كتكون في السومي هنا qui forme un tétraèdre régulier tel que هاد les distances كلها متساوية. هنا par exemple la distance A، هنا A من طبيعة الحال هذا الشكل غير واضح، وبالتالي غنرسم الشكل اللي غيكون واضح أكثر اللي ديجا رسمته وجدته هو هذا. دونك لي موتيف عندي 4 موتيف. موتيف لو بروميير موتيف، دوزيام، troisième et le quatrième motif. هاد لا سفير اللي درت بلو روج représente هو هاد لو فيد dans lequel on peut mettre une sphère et كنسميوه site tétraédrique. Bien sûr هاد لو tétraèdre خصو يكون régulier، c'est-à-dire إلا خديت هنا لو سونتر غنسميوه لو بوان A، نكتب بلون آخر ربما يكون واضح. Le point A, le point B, C et D. Les distances AB doit être égale à la distance AC, doit être égale à la distance DC, doit être égale à la distance BC. Voilà باش نهضروا على ان tétraèdre régulier خص هاد لي ديستونس كلهم يكونوا متساويين. و le vide entre هاد لي 4 atomes constitue واحد site tétraédrique. هنا site sans E, site tétraédrique. Maintenant, on pose la question suivante. Combien de sites tétraédriques, alors on dit la T, dans un système cubique à face centrée. Pour répondre à la question, on a un schéma déjà رسمت. Voilà, cubique à face centrée. Les atomes كيكونوا في les sommets مع le milieu ديال les faces, les 6 faces. Donc pour trouver la position ديال les sites tétraédriques في هذا le système ديال cubique à face centrée كنرسم واحد le cube. إلا كان هذا هو la longueur ديال l'arête اللي هي A، كنرسم واحد petit cube d'arête A sur 2. Donc la longueur ici c'est A sur 2. نفس الشيء هنا سي A sur 2. كتلاحظوا بأن لي 3 atomes غنسميهم 1 2 3 راه ربط بيناتهم بالأبيض مع 4 forment un tétraèdre de même distance. Donc au milieu ديال هاد le petit cube عندنا un site tétraédrique. Donc عندي هنا un site tétraédrique هو هذا اللي درت bleu. Donc combien de sites tétraédriques في هاد système cubique à face centrée. باش نجاوب على هذا السؤال غنطرحو بطريقه اخرى. شحال من كيوب دو لونغور A sur 2 ممكن نرسمو في هاد الكيوبيك داغيت A. دونك عندي واحد الكيوب هنا، ان دوزيام كيوب غيكون هو هذا، لاحظوا غيكون لتحت وهذا. دونك غتكون عندي ان اوتر سيت ici tétraédrique. عندي دو كيوب داغيت A sur 2 في الامام، يعني عندي دو سيت، وعندي عاوتاني دو كيوب en arrière. دونك غيكون عندي اوتر دو سيت دائما en bas mais en arrière. Maintenant en haut عندي هنا لو كيوب داغيت A sur 2، يعني الا طولت هاد عاوتاني رسمت هاد الكيوب نوتر كيوب غتكون عندي سيت، هادو غنرسمهم بلون مغاير اللي غيكونوا en haut، سيت en bas en haut mais en avant في الامام، وغتكون عندي نوتر سيت en arrière نفس الشيء في هاد الجهة اليمنى. دونك en général غيكون عندي 8 كيوب d'arête، يعني الطول ديال الضلع ديالو A sur 2 à l'intérieur ديال هاد الكيوب. دونك عندي 8 sites tétraédriques. 8 sites tétraédriques
في le cas ديال système cubique à face centrée. Les 8 sites sont situés. Les sites sont situés là occupent sont situés aux 8 centres des cubes des 8 cubes des 8 cubes de côté A sur 2. يعني غيكونوا في le centre ديال les 8 cubes qui forment le grand cube d'arrêt A. Donc on peut écrire que le nombre de sites tétraédriques est égal à 8 pour un système cubique à face centrée. وباش نفهموا مزيان لا بوزيسيون ديال هاد لي سيت غنديروا لا بروجيكسيون في لو بلان x و y. دونك هنا هو لو بلان x، هنا x و y، لاكس x و لاكس دي x، لاكس دي x هو هذا، لاكس دي y هو هذا. دونك لي زاتوم هما هادو بهاد اللون كي اوكيب لي السومي ديال واحد الكاري. La projection هنا 0 et 1. نفس الشيء هنا 0 1. هادشي راه ديجا شفناه في لي زوتر فيديو 0 1. ثم بالنسبة لي ميليو ديال لي فاس سي 1 دومي، هنا 1 دومي، هنا 1 دومي et سي 1 دومي. بقى لينا اللي كاينة في لا بوزيسيون في الميليو ديال لا باز اللي هي 0 0 1 0 1. Maintenant pour les sites bien sûr voilà إلا رسمت هاد لي بتي كيب داري A sur 2 غيكون هذا هو لا بروجيكسيون ديالو. لوطخ بروجيكسيون لاحظوا بان كيكون عندي 4 كاري في لا بروجيكسيون. لي 4 كاري هما هادو. لو بروميير كاري هو هذا اللي غنرسم بالازرق، لو بروميير كاري. دوزيام كاري هو هذا، troisième carré et finalement le quatrième carré. Donc هاد les deux درت en bleu غيكونوا في le milieu ديال هاد الكاري. و bien sûr la projection ديالهم هي 1 sur 4. هاد la distance هي 1 sur 4. Puis ici la même chose 1 sur 4. Puis les autres اللي غيكونوا en arrière عندهم toujours 1 sur 4. Le 9 c'est 1 sur 4. Ou bien sûr les 4 اللي غيكونوا en haut في les milieux ديال les cubes en haut غيكون عندهم 3 sur 4. 3 sur 4 3 sur 4. Donc on dirait 3 sur 4 3 sur 4 3 sur 4 et finalement 3 sur 4. Les sites tétraédriques forment un cube. Les 8 sites tétraédriques forment un cube simple. لاحظوا بأن un cube simple لأن غيكونوا في les sommets. Donc un cube simple عفوا un cube simple. Ou bien sûr les sites غيكونوا في les sommets ديال هذا الكوب simple. Voilà les sites tétraédriques غيكونوا في les sommets les 8 sommets ديال le cube simple. Et comme règle générale كيكون عندنا دائما le nombre de sites tétraédriques dans un système cubique à face centrale. Alors le nombre de sites tétraédriques est égal 2 fois z le nombre de motifs constituant le réseau
haute. هنا كنهضروا على كوبيك à face centrale mais en général بالنسبة ل tous les réseaux. Donc عقلوا على هذه القاعدة بأن le nombre de sites tétraédriques est égal 2 fois le nombre de motifs. Donc pour cubique à face centrale حنا كنعرفوا بأن z ديال cubique à face centrale ما غاديش نعاودو نحسبو سي directement 4 alors que le nombre de sites tétraédriques est égal 2 fois 4 est égal 8. Donc on a deux points essentiels. Coordinance d'un site tétraédrique. On a dit qu'un site est entouré par 4 motifs. Donc la coordinance est égale 4. Chaque site est entouré par 4 motifs. Thomas, le dernier point, habitabilité d'un site tétraédrique. Habitabilité d'un site tétraédrique. C'est quoi l'habitabilité tout d'abord؟ واش ممكن نقصدو بهذا لو مون habitabilité؟ باش نشرحوا هاد l'habitabilité ضروري نستعملو بالشكل. دونك غناخد الشكل اللي ديجا رسمنا هو هذا ديال تيترايدر ديريكت. قلنا بان هاد لي 4 زاتوم فورم ان تيترايدر ديريكت. في l'espace entre هاد لي زاتوم كاين واحد le vide dans lequel on peut mettre un autre atome qui s'appelle l'espace vide, il s'appelle site tétraédrique. Est-ce que je peux, la question, il a خديت واحد l'atome بهذا الحجم. Est-ce que je peux l'insérer sans déformer la structure ديال le système cristallin? Impossible. هذا le cas c'est impossible. يعني impossible. يعني le rayon ديال l'atome qu'on peut insérer doit être inférieur à un certain nombre. يعني l'atome اللي غنزيد في هذا l'espace خصو يكون كيناسب هذاك l'espace اللي بين هاد les 4 atomes. C'est simple. Donc on peut définir l'habitabilité d'un site tétraédrique comme étant le rayon du plus grand ou grand atome qu'on puisse insérer يعني le rayon هو الشعاع ديال l'atome ديال واحد le plus grand atome اللي ممكن نانسيريو يعني ندخله qu'on puisse insérer dans le site sans هنا الكلمة الأساسية sans déformer بلا ما نشوهو الشكل ديال لو سيستيم sans déformer le système cristallin. Maintenant, il ne reste qu'à faire des calculs. Pour calculer l'habitabilité في لو كا ديال كوبيك فاس سونتري ديال لي سيت تيترايدريك حنا كنعرفو سولون هاد لا فاس ولا هاد لا فاس بأن أ racine de 2 يعني الطول ديال من A مثلا من لو بوان A حتى لو بوان B على هاد دغوات كتساوي A racine de 2 راه ديجا حسبناها. ممكن نعاودو نحسبو بتيوريم ديال بيثاغور اونتر لي بوان A et B et C. سي سامبل ا كالكولي علما ان هاد المسافة لا لونغور ديال لاغيت سي A هنا نفس الشيء سي A. دونك ممكن تحسبوا بيثاغور غتلقاو بان لا ديستونس ا بي est égal à racine de 2 est égal هنا r plus 2r plus r يعني 4r. 4r bien sûr هاد les atomes ولا les motifs A B اللي غنديرو ليها D ils sont tangentes يعني في الواقع دايرين بحال هكا ils sont les motifs ils sont tangents. Donc من هاد لو بوين حتى لو سونتر ديال
Le troisième motif, on a dit R plus diamètre اللي هو 2R. Donc on a R, on a 2R, on a R. إلا جمعناهم كنلقاو 4R. Ou bien sûr, à la distance est égale au carré est égal à la distance اللي هي A plus à la distance اللي هي A. لاحظوا بأن إلا استعملنا A هاد la distance اللي بنحسبوها نسميوها D. Donc D au carré est égal à A au carré plus A au carré. نلقاو بأن D au carré est égal 2A au carré. C'est-à-dire que D est égal à racine de 2A. C'est simple à faire في le calcul. On a déjà درنا des vidéos حسبنا فيه هاد les distances. Donc la première relation c'est que A racine de 2 est égal à 4R. La deuxième relation, c'est le cube d'arrêt A sur 2. طول ديال le petit cube, c'est A sur 2. Selon la grande diagonale du cube, la grande diagonale du cube d'arrêt A, maintenant la distance entre A et le point par exemple E, AE, la distance AE est égale à racine de 3. هذه راه معروفة ممكن نحسبوها Pythagore. يعني نحسبوها la distance EC, donc EC au carré plus AC au carré est égal à E au carré. Bien sûr EC راه déjà حسبنا اللي هي A racine de 2 هي هذه. EC est égal à racine de 2 fois A. غنزيدو عليها A au carré من بعد غنحسبو la racine. Donc c'est-à-dire que on a A, E est égal à racine de 3. On va s'intéresser à la diagonale, la petite diagonale de la distance. Par exemple F. Donc EF est égal à racine de 3 sur 2. On a la distance. La distance EG. On a le point le milieu du cube d'arrêt A sur 2. On se met le point G. Donc E G اللي هي A غنعاودو نقسمو EF على 2, c'est-à-dire A racine de 3 sur 4, ou bien sûr كتساوي A racine de 3 pour les rayons. Donc إلا خدينا la distance EG, donc pour insérer un atome في هاد le site, donc le rayon R ديال le motif plus le rayon ديال site. Alors غنرمز ليه بحال هكا R de tétrahydrique, elle doit être inférieure à la distance EG, c'est-à-dire la distance A racine de 3 sur 4. S'il était supérieur, R plus le rayon ديال site est supérieur à racine de 3 sur 4, c'est impossible لأن هذا le site ما يمكنش زائد le rayon ديال site مع le rayon ديال الموتيف إلا كان كبير, impossible باش نانسيرو un autre atome في هذا le site. Donc si on utilise la première relation, on a bien A racine de 2 est égal à 4R. Donc avec A racine de 2 égale à 4R. La relation, la deuxième relation, on a bien A est égal à 4R sur racine de 2. On va insérer de la relation la première relation. Donc la condition, habitabilité ديال les sites tétraédriques, c'est que grand R plus le rayon ديال site tétraédrique doit être inférieur. On a A بقيمة ديالها اللي هي 4R sur racine de 2 fois racine de 3 sur 4. Je simplifie par 4. Donc racine de 3 sur 2. Donc finalement R ديال site tétraédrique doit être inférieur à racine de 3 sur racine de 2 R moins R doit être moins R. Donc il suffit que le rayon du site tétraédrique inférieur, je factorise par R, inférieur à racine de 3 sur 2 moins 1. C'est-à-dire que R il a donné حساب
par une calculatrice doit être inférieur à 0,225 fois R. Voilà la formule finale. Donc si je divise par R, le problème là, le site R del tétraédrique à la compteur doit être inférieur à 0,225. يعني إلا رسمنا واحد لاكس وغنتذكرو مزيان لأن غنزيدو عليه لي سيت اوكتايدريك من بعد. L'axe qui représente R T sur R ديال سيت tétraédrique sur R ديال الموتيف هنا غنديرو 0,225. Si هاد quotient est inférieur à 0,225 هنا غيكون عندنا سيت tétraédrique. يعني في دي زيكزيرسيس إلا عطاونا est-ce qu'on peut insérer un atome عطاونا un atome de rayon مثلا est égal à A و le rayon ديال l'autre site ديال le motif est égal à B ou est-ce que possible d'ajouter les sites tétraédriques des atomes par exemple les atomes N le motif هو N par exemple. Donc أول حاجة كنديروها كنحسبو A sur B. Si on trouve que la relation le quotient il est inférieur à 0,225 on peut dire oui, on peut insérer les atomes M dans les sites. Bien sûr, les sites tétraédriques. Là, on parle seulement des sites tétraédriques. Sinon, il y a bien sûr cas limite, ممكن نديرو O égale. Là, si A sur B inférieur à 0,225, non, on ne peut pas. On ne peut pas insérer des atomes M dans les sites tétraédriques. هذا سيت اكزومبل فقط ديال M et de N. هنا ما خديتش الارقام فقط خدمت en général A sur B et A sur B toujours. هنا les deux cas c'est inférieur ولا supérieur strictement. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط. إلى فيديو مقبل إن شاء الله مع لي سيت أوكتايدريك. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.